चलतु सांग मैंने पूरा देसी स्टाइल रे गाँवली स्टाइल रे खासी मटन झोल बनैबा। आपण मैंने शिल बटा को छाड़ी आ बाकी आम ग्राइंडिंग जार रे मसला प्रस्तुत करवा। तो खासी मटन झोल बनैबा पूरा घरे स्टाइल रे गाँवली स्टाइल रे चलतु बनैबा। जय जगन्नाथ सांग मैंने मु नमिता नमिता फूड चैनल को आपण मानको स्वागत। चलतु आज बनैबा मटन तरकारी खासी मटन झोल। तो मु कौन कौन सामग्री नहीं चलतु मु आपण मानको देखैबी। जदि वीडियो भल लगे ताहले लाइक करिवे, चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे, पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिवे जमे भी भूलिबेन। ताले माने चलतु आज रे कोन मु बनौची केमिति बनौची मु आपण मानको देखैबी। तो सांग मैंने मु नहीं जाइए किले मटन। तो मटन रे भी पकईदेवा लुण हलदी स्वाद अनुसार लुण हलदी पकईदेवा। तो लुण हलदी पकईदेला ये पकईदेवा सोरिष तेल। तो लुण हलदी पकईदेली ए सोरिष तेल पकईदेवा 1 स्पून। देखो सोरिष तेल पकईदेली 1 स्पून। एवं आम आपको गोलैदेवा। तो आम नहीं खासी मांस तो आम गोला गोली करदेवा। आपको गोलैदेवा और आम मसला प्रस्तुत करवा। आपको आम गोला गोली करके साइड रे रखीदेवा और आम मसला प्रस्तुत करवा। तो सांगे मैंने मु मटन तरकारी करने मुझे सब ये सब सामग्री नहीं। तो मुझे मटन किले। तो मुझे लुण हलदी सोरिष तेल गोलई देती। मुझे जाइए 500 ml सोरिष तेल। तो स्पून रे कले 3 स्पून 4 स्पून तेल। तो नहीं जाइए पानी ग्लास टे आपड़ी पानी दरकार हम आड करें। तो मुझे जाइए पियाज 250 ग्राम किले मटन को 250 ग्राम पियाज नहीं जाइए। तो ये नहीं जाइए गोटा मसला। तो नहीं जाइए तेजपत्र चक्री फूल आ लवंग दीटा अलैच आ कि खंड छाली। तो ये नहीं जाइए गोटे टमाटो बड़ साइज टमाटो नहीं जाइए। तो ये नहीं जाइए मु आलू आलू भी मुझे जाइए कहीं पिला खाया आलू भल पाती। तो मुझे आउे आलू कम करवा कथा मुझे आलू टे अधिक नहीं जाइए। तो आपण मान हिसाब से आपण मैंने आलू ने। तो मुझे नहीं जाइए 3 टी आलू। तो एमती साइज कर बड़ बड़ साइज कर नहीं जाइए 3 टी आलू। तो ये मुझे पाउडर धनिया पाउडर हलदी पाउडर लंका पाउडर मो स्पून रे बड़ बड़ गोटे गोटे स्पून नहीं। तो ये नहीं जाइए 2 ରୁ 3टा रसुण मुझे खोलिक सफा करके नहीं जाइए। तो ये नहीं जाइए 2टा पियाज छोट छोट साइज पियाज काटिक मसला बाटिबा। तो ये कि अदा। तो मुझे नहीं जाइए चक्री फूल ये गोलमरीच तो छाली आ लवंग 3टा आ अलैच 2टा। तो चलते सांग मैंने मुझे फास्ट रे मसला प्रस्तुत कर आने को मुझे ग्राइंडिंग जार रे दे देची। चलते को मसला प्रस्तुत कर आने। तो सांग मैंने देखंतु एबे हमर मसला पूरा रेडी। तो चलतु बनैबा मटन तरकारी। तो सांग मैंने मुझे कड़े बसई देची जो आम रखी सोरिष तेल ताकू देबा। तेबे आम जो रखी आलू ताकू आम भाजवा को देबा। आलू को आम गोल्डन होला पर्यंत भाजवा। तो सांग मैंने देखंतु एबे आम आलू भाजीदेले ताकू आम एबे साइड रे रखीदेबा। देखंतु सेही बळका तेल रे आम जो गोटा मसला रखी ताकू भी पकईदेबा। एबे जो आम पियाज रखी ताकू देदेबा। पियाज को आम गोल्डन होला पर्यंत भाजवा माने पूरा भाजीले पियाज मसला माने जूसटा बहुत टेस्टी आसीबो। पियाज जमा भी कंचा रखी भाजनी पियाज को पूरा भाजवाई देवे। सब बेले मन रखि यदि पियाज को शीघ्र भाजवा ताहले लुण टिके देदेवे ताहले शीघ्र पियाज भाजी हो। आपण माने एई टिप्स मन रखि ताहले आपण मानक सबुदिन ऐड करें। यदि आपण मानक शीघ्र पियाज भाजवा थो ताहले टिके लुण देदेवे ताहले शीघ्र पियाज भाजी हो। देखते सांग मैंने पियाज पूरा भाजी होगा पूरा गोल्डन होगा मैंने पूरा भाजी होगा। तो आम ए मसला आम ऐड करदे।
ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ବଟା ମସଲା ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ମସଲା ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ବାଟିକି ପକାଇଥିଲେ ମସଲା ତ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ପିଛୁଳେଇକିରି ଏବେ ଦେଇଦେବା, ମାନେ ଧୋଇକିରି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ୍ କରିକିରି ହିଁ ମସଲାକୁ ପକାଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ପକାଇବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ଆପଣମାନେ ମସଲା ଭାଜିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଛାଡ଼ିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମସଲାକୁ ଭାଜୁଥିବେ, ତାହେଲେ ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମସଲା ପକାଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଜଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି, ତାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ବି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଥର ଏବେ ମଟନ୍ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ପକାଇଥିଲେ, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକିରି ଆମେ ଗୋଳେଇଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମସଲା ଭାଜୁଛନ୍ତି ନା ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ଯାଏ ମସଲାକୁ ଭାଜିବେ, ତାହେଲେ ମସଲାଟା ମାନେ ତରକାରୀ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମଟନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ବା ମଟନ୍ କଷୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇରେ ହିଁ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଗ୍ୟାସ୍ ମଟନ୍ର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ଏତେ ବାହାରିବନି। ଯଦି ହାଇରେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରିବନି, କାହିଁକିନା ଲୋରେ ରଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମଟନ୍ର ପାଣିଟା ବାହାରିବ ନା, ମାନେ ତରକାରୀ ସେଇ ଭିତରେ ପାଣିଟା ମରିଯିବ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି। ତେଣୁ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ମଟନ୍ କଷିଲା ଆସିକି ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ମଟନ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଆସିଲାଣି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଇଏ ଖାସି ମଟନ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ତାମାନେ ମଟନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏବେ ପକାଇଦେବା ଟମାଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଆମେ ତ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ମଟନ୍ରେ, ତ ଦେଖିକିରି ଲୁଣ ପକାଇବେ ଆପଣମାନେ। ଏବେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ବି ଆଳୁ। ଏବେ ସବୁ ପକାଇକିରି ଆମେ ଏବେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ଏବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ରଖିଦେବା, ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝିବାକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ସବୁଯାକ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ମଟନ୍କୁ ବୁଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଟନ୍ଟା ବୁଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେ, ତାହେଲେ ମଟନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ରେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଟନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେତେଟା ହୁଇସିଲ୍ ଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଯଦି ଭଲ ମଟନ୍ ହେଇଥିବ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲ୍ରେ ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଟନ୍ ଟିକେ ଯଦି ସିଝିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ 4ରୁ 5ଟା ସିଟି ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଏବେ ମଟନ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ପୁରା ଏବେ ଓକେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ତ ପୁରା ଏବେ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।